Okay, more egg. More egg. Yan, binawatil na ni Kuya yung kan. Yan. Binatil na ni Insan yung maraming iklog. Maraming egg. Linagay na niya sa kan. Mixing bowl. Okay, mixing. Bukbuk mo na lahat, Kuya. Okay. Masyado nang masarap yan. Okay. Yan, mekas-mekas mo na yan. Okay, sugar. Bukbuk mo na lang lahat yan, Kuya. Yan, Insan, bukbuk mo na lang yan. Okay. Tornado. Mekas-mekas mo na yan. Mekas-mekas. Okay. Flour. Okay, flour. Sarap yan. Okay. Powder. Vanilla powder. Okay. Okay. Mantika. Okay. More mantika. Okay. Masarap na yan. Masarap na. Mekas-mekas mo na yan. Okay. More mantika. Okay. Tornado. Masyadong malinis yan na, Insan. May machine ka pa dyan. Okay. Linis na yan. Ay, kinamay mo na. Kinamay mo na, Insan. Okay, masarap yan. Kinamay niya na. With seasoning kamay. Okay. Pwede mo namang itaktak. Bakit mo kinamay? Okay, malinis na yan. Malinis. Okay. Sarap yan. Okay. Flour? Ay, bakit mo linublob yung kamay mo dyan? Okay. Sama mo na yung kilikili mo. Masyado nang masarap yan, Insan. Masyado nang masarap. Oh my God. Oh my God. Pati kilikili mo na lang, Kuya. Ilublob mo na lahat yan. Yan, mekas-mekas mo na yan. Mekas-mekas mo. Pwede mo namang ilagay sa machine yan para mekas-mekas. Bakit mo kinamay? Pati kilikili mo na sana. Masyado nang masarap yan, Insan. Masyado nang masarap. Pinapakita mo lang na masyadong masarap yan, Insan. Mekas-mekas mo na yan. Tornado. Okay, tornado. Okay. Kinamay niya na. Okay. Linagay niya na sa kwan. Okay, linagay niya na. Okay. Sa platter, linagay niya ng bread. Okay. Masyado nga. Okay, mekas-mekas. Masyado nang masarap yan, Insan, ha. Okay. Kinamay niya na. Galing pa sa CR yan. Hindi pa nagugas. Okay. Mekas-mekas mo. Mekas-mekas mo na yan, Insan. Mekas-mekas mo na yan. Okay. Kinamay niya na. Wow! My God. Pati kilikili mo. Tapos may putok pa yung kwan. Si Insan may putok. Ay, oh my God. Masyado nang masarap yung bread mo. Okay. Lagyan niya ng takip. Takip. Okay. Masyado nang masarap yan, Insan. Okay. Takip. Tinakpan niya na. Okay. Tinakpan niya na. Nagugas na si Kuya. Kaya malinis na yung kamay niya. Okay. Lagyan niya na lang sa paglulutuan. Hintayin niyang maalsa yung kwan, yung bread. Okay. Linagyan niya na sa oven. Diyan ka na rin para kwan. Maluto yung mga germs yan. Yung mga bacteria. Okay. Ikot na. Ganda ng oven nila. Parang kwan. Elevator. Okay. Yan, nag-type na si Kuya. Okay. Okay, luto na yung bread. Okay, luto na yung bread. Yan. Okay. Lakas naman ni Insan. Okay, umiikot pa. Okay. Luto na yung bread. Okay. Okay. Luto na yung bread. Okay. Masyadong mainit. Okay. Dahan-dahan lang. Baka matapon. Okay. Yan na. Luto na yung bread. Okay, tinanggal na yung takip. Okay, masyado nang masarap yan. Gusto kong tikman yan. Gusto kong kumain yan. Minsan, gusto kong kumain. Kasi masyadong masarap. Yung ayaw ko lang yung minikas-mekas mo kanina. Pati kasama kilikili mo. Oh my God. Okay, bread. Oy, tignan nyo naman. Oh! Oh my God. Ang linis ng pinagpatungan. Yan, ang linis ng pinagpatungan mo, Insan. Mukhang may grasa-grasa pa yan. Oh my God. Okay, slicing. Slicing the bread. Oy, English. Okay. Okay. Slicing. Cut into 2 pieces. Okay. Masyado nang masarap yan, Insan. Tikman ko. Pwede. Tikman ko yan, Insan. Okay. Masyadong masarap. Okay. Kinawin niya na. Linagay sa garapon. Buti pa yung garapon tamalinis. Pwede ka naman mag-gloves yan, Kuya. Pwede ka naman mag-gloves. Bakit kinamay mo pa? Okay. Tikman ko yan, Kuya. Okay? Tikman ko yan. Okay. Masyado nang masarap yan. Okay. Yan pala. Masyadong masarap yan. Mag-gloves ka minsan, Kuya. Mag-gloves ka minsan, ha? Okay. Okay. Masyadong masarap yan.
Thank you for watching, guys. Love you all. Hanggang dito na lang, guys. Megas, 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 megas.